通訳。すみません、皆さん、記録のためにちょっと録音させてください。はい、じゃあ、アグスさんが来られたので、早速、ちょっとユルファンまで入ってきてない。あ、来るかそういうわけじゃない。あ、これユルファンじゃないですね。はい、じゃあ、アグスに早速、ちょっとまず、自己紹介をしてもらいたいと思います。ここのサイの津に住んでいる私以外の人はほとんど初めての人なので、はい、お願いしていただいて。Halo, selamat siang Bapak Agus. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rena. Hari ini saya bertugas untuk mentranslate pembicaraan Pak Agus dengan teman-teman yang ada di sini. Untuk saya ini pertama kali saya melakukan pekerjaan translate untuk di bidang art. Jadi mungkin ada beberapa kosakata yang masih agak sulit. Jadi saya mohon Pak Agus juga pakai kata-katanya yang gampang-gampang aja ya Pak, jangan yang susah-susah. Baik. Untuk sesi pertama, Bapak Agus diminta untuk memperkenalkan diri karena di sini masih banyak yang belum mengenal Pak Agus secara pribadi. Jadi tolong Bapak memperkenalkan diri. Silakan. Halo semua, selamat pagi. Minasan, ohayo gozaimasu. Buku asa kamoshirei desu ne. Konnichiwa. Konnichiwa. Nama saya Agus Nur Aman. Nama yang Agus Nur Aman. Ya, Agus itu artinya lahir di bulan Agustus. ちょうど8月に生まれるだからアグス、インドネシア語はアグストゥスっていうのでアグスだからアグスっていう名前につけましたので。Nur artinya itu cahaya. Bapak Agus maaf tidak terdengar. Kalau Nur artinya cahaya. Nur だと光。それはイスラム式の名前でつけてました。Kalau amal itu artinya beramal berbuat baik kepada orang lain. アマルということはいいことを人にやるんだって。だからすごくいい名前でした。Saya lahir di satu pulau di Provinsi Aceh, namanya Pulau Weh. 生まれた場所はアチェフの中にある島で、名前がウェ島。はい。Ya, Weh itu artinya pergi. Jadi satu pulau kecil ya, terpisah dari Provinsi Sumatera. ウェ島っていう名前は意味があるんだって。その島がアチェの島から少しちょっと離れたところで、ちっちゃい島になりました。Saya sekolah SD di Pulau Weh, sekolah SMP di Pulau Weh, sekolah SMA di Pulau Weh. Sejak kecil, sejak SD saya sudah suka seni, terutama seni drama. 小学生時代から高校生まではずっとウェ島で住んでいましたので、その時にもともともアートのことが大好きなので、特にseni apa Pak? Maaf sekali lagi Pak. Seni drama atau teater. Dramaのアートは大好きだって。Bahkan sampai SMP dan SMA, saya semakin tergila-gila dengan seni, sehingga pelajaran yang lain saya sudah tidak peduli lagi. 中学生から高校生まではずっとそのアートのことを大好きなので、勉強のことはなかなかやりませんでした。Sejak SMP sampai SMA, saya hanya punya satu buku kosong, habis, saya beli lagi, habis, saya beli lagi. Isinya semua puisi dan cerpen. その中学生時代から高校生時代でずっとノートも出なくて、
1冊から何冊までも持てたんですが、その中に勉強のことじゃなくて、すべてがポエムとか、もうその後のことを全部書いたんだって。Saya murid yang tidak perlu ditiru kelakuannya. 学生として真似しないでください。Selesai sekolah SMA, saya kemudian pergi ke Jakarta. Saya kuliah di jurusan teater Institut Kesenian Jakarta. 高校卒業したからジャカルタに行って、で大学に入って、でその大学が、テアトルそういうシアターの大学で勉強しました。Dari Pulauweh ke Jakarta itu kalau naik pesawat 2,5 jam. 大江島からジャカルタまでは飛行機で2時間半でした。Saya kira setelah saya masuk atau kuliah di jurusan kesenian, saya merasa menemukan diri saya, menemukan cita-cita saya, dan menemukan kebahagiaan saya. そうだから大学生時代は一番幸せな時期だった。なんでというと、その時にはすごく希望通りで、未来的にも見えて、ずっとアートのところでいろいろやりたいと思いました。Begitu perkenalan saya. それで私の自己紹介でした。じゃあどうしようかな。アレスもきっとどんな人が聞いてるかが分かった方がちょっと話しやすいかもしれないので、皆さんこちら側の皆さんの名前と本当に簡単な自己紹介をしたいと思います。Berikutnya Pak Agus, teman-teman kita yang ada di WEDA sini akan memperkenalkan diri juga kepada Pak Agus supaya bisa lebih sedikit bersahabat dan bisa tahu minimal namanya. Ya. Selamat pagi. Nama saya Suka. Saya suka kucing. Saya tidak punya kucing. Saya mau itu. My name is Inosuke, and I'm also interested in the arts and cute cats. So, as you say, you also like art or drawing something or something. So I'm very familiar with you. Thank you. Okay. Thank you. Terima kasih.はい、はじめまして、長島光大と言います。自然が大好きで、今回の活動に参加しました。どうぞよろしくお願いします。Yang barusan tadi Pak Agus itu namanya Kodai, Mr. Kodai, dia menyukai alam, salam perkenalan katanya. Salam sekali. Hello. はじめまして。私の名前は
伊沢由紀乃と申します。CGN でインターンを以前していました。よろしくお願いします。Namanya Isawa Yukino. Bagus. Ya, salam kenal. Hajimemashite date. Maaf Bagus. Isawa Yukino ini internship dari CON, CGN, GO. Apa itu? Nani sore? Mariko sama ya. Itu loh Pak Agus, yang sama bareng sama Ibu Mariko Sang. Oh. Internship. Ya. 直江里です。14歳です。Yang barusan itu Asako, ini putrinya dari Ibu Megumi Sang, umurnya 14 tahun Pak Gus. Ya, Ibu Megumi kayaknya saya kenal, pernah ketemu ya? Iya, pernah bertemu di Filipina Pak Gus katanya. Iya betul. Iya. Rumahnya ini kecil, saya nggak bisa lihat. Pak Agus pakai komputer atau handphone? Handphone. Oh, ketai deh, miru kara, dakara cicai, cicai. 1,2,3,4,5の画面だからなかなか見えない。まあ見えるけどちっちゃい。はじめまして、私のゆいです。12歳です。お願いします。Namanya Yui, umurnya 12 tahun. Selamat pagi, konnichiwa. Nama はじめまして、長野県の松本市というところに住んでいます。こういうイベントを初めて参加するので、よろしくお願いします。そうだ。今井俊恵と言います。Namanya Imai, Toshie. Namanya Imai Toshie. Beliau pertama kali ikut event seperti ini dan kebetulan tinggalnya di wilayah sebelah dari kota Ueda, namanya kota Matsumoto, Pak Agus. Matsumoto. Ya, Matsumoto. Ya. Nama mesin itu Matsumoto ya. Sering dengar ya Pak di Indonesia ya Pak. Ya. Hello, my name is Yuko Antok. Call me Rinko, and I am a strange performer. すごい。よろしくお願いします。Selamat pagi, nama saya Setsu. Selamat pagi. こんにちは。私の名前はゆいわかなです。
パフォーミングアーツとかに興味があるので、ぜひ生でパフォーマンスを見たいです。よろしくお願いします。Beliau namanya Yuki Wakana. Dia sangat menyukai acara-acara performer dan next dia ingin sekali melihat live untuk performance yang bisa dilakukan yang boleh dari Pak Agus juga, dia sangat ingin melihatnya katanya. Semoga. Jehiだって。はい、こんにちは。はじめまして、武田陸と言います。今回、セツさんと一緒にこの上田の方の、プロジェクトのファシリテートをしています。よろしくお願いします。Namanya Takeda, dia juga sebagai salah satu anggota dari pelaksana untuk adanya event-event yang ada di kota Ueda, Pak. Wow. Ramai sekali ya. すごいいっぱい人がいるね。賑やかで。こんにちは。私の京子石坂です。上田のチームのアシスタントスタッフをしています。よろしくお願いします。Mbak Kyoko ini dia asisten asisten pelaksana yang bertugas di kota Ueda. Salam ketemu di dunia maya. 今我々が本当の世界じゃないけど、なんかオンラインでやってるから楽しみにしてみましょうって。アグさん、こんにちは。こんにちは。前にマリコン村で一緒にゲストハウスで泊まらせていただいて、あの時インドネシア料理をね、食べました一緒に。今回コーディネートをしています、このプロジェクトの。よろしくお願いします。Ini tadi yang namanya Mbak Megumi, dia ingat banget waktu itu pernah sama-sama di Filipina dan sempat di Indonesia menikmati makanan Indonesia katanya Pak Agus. Ya, itu yang masak Yurfan. Oh, Yurfan-san. Yurfan-san. Waktu itu makan apa Pak Agus? Dia lupa namanya. Apa waktu itu Yurfan makannya? Nasi goreng, ampun, nasi goreng. Oh, nasi goreng. Naka, pakai bahannya dari ayam, terus dimasak gitu katanya, tapi dia lupa namanya. Kayak sup gitu, apa gulai ayam? Oh, udah tiga tahun yang lalu dia semua udah lupa ya. Ya. 3 tahun yang lalu katanya. Ya. Tapi dia rasanya tidak bisa lupa, makanya itu yang paling dia ingat waktu lihat Pak Agus sama Pak Yofan pernah dikasih makanan Indonesia katanya. Ya.こんにちは。新井博文と申します。私はこの上田市のサイノツノという劇場とゲストハウスをやっています。代表です。今日はよろしくお願いします。Ini Bapak Arai, dia yang punya guest house di Ueda ini namanya Sainotsuno. Dia juga di Sainotsuno ini ada seperti kayak panggung kecil gitu Pak Agus. Jadi banyak melaksanakan acara-acara yang berkaitan dengan seni dan budaya. Dia harap berkenan dengan Bapak Agus ini bisa menambah juga acara yang bisa dilaksanakan di guest house-nya ini. Ya, semoga suatu hari saya bisa pertunjukan di sana. なんかいつか私も上田に行きたいって、その才能角でパフォーマンスをやりたいので。ぜひぜひお待ちしてます。必ず来てください。 Ditunggu ya Pak Agus katanya. Ya, insya Allah. Sebenarnya Pak Agus, kalau nggak pandemi ini, mereka sudah merencanakan untuk
mengundang Pak Agus melakukan performance di Weda ini gitu. Tapi karena ada pandemi, jadi belum bisa dilaksanakan. Kita berdoa mudah-mudahan corona juga segera pergi ya Pak Agus, biar kita bisa ketemu ya. Ya, semoga tahun depan kehidupan sudah lebih baik dari sekarang. お願いして来年でもうコロナとかもなくてみんなの人生はもっと良くなります。はい、じゃあゆるさん。ゆるさん。Yes, yes, Setsu-san. 自己紹介お願いします。Yeah, please introduce yourself, please. Terima kasih dan salam kenal ke semua kawan-kawan yang ada di Weda. Saya senang bisa bergabung dalam workshop ini. Nama saya Yulvan, saya program manager di komunitas Tikar Pandan Aceh. Namanya Yulvan さんで、プログラムマネージャーの役にして、ティカルパンダのコミュニティの中です。ティカルパンダっていうのはインドネシア側のコーディネートをしてくれている団体の中です。そうですね。はい。Saya memperkenalkan sedikit apa itu Tikar Pandan dan sejarah berdirinya. Tikar Pandan itu sebuah organisasi kebudayaan yang lahir dan eksis di tahun 2003 pada saat Aceh masih berada dalam masa konflik. ティカルパンダンはオーガニゼーションとして2003年で作られたオーガニゼーションだけど、それは中心はアチェにあるオーガニゼーションなので、その時にはアチェまだ今みたいな平和な場所じゃなかったから、それですごいみんなが暴露してなんだっけ、ティカパンダのイベントとかみたいなアートのことだから、なかなかあっちはすごい厳しい場所なので、そういう、行事とかはちょっとあまりにもみんな認められないなので、だからすごくみんな頑張っていろいろやってしましただって。内戦だったんですよ。内戦30年ぐらい内戦状態。Pada masa itu sekitar tahun 2003 ada konflik panjang antara Aceh dan Indonesia yang sebagian besar korbannya adalah perempuan, anak-anak, dan masyarakat sipil karena ada pertarungan politik antara Aceh dan Jakarta. Dan Tikar Pandan mengambil peran bagaimana kekerasan itu berhenti, bagaimana perdamaian bisa terbangun di Aceh, dan kami menggunakan metode kesenian untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan demokrasi. その時にもともとアッチはインドネシアの国の中にある場所なんだけど、でもちょっと少し関係が良くないので、アッチが自立みたいなことをしたかったけど、でだからちょっとぐらいみたいな戦争もなっちゃったんだけど、でその時に女性たちとか子供がすごくかわいそうでいろいろやられたとかみたいなことになっちゃって、でティカルパンダンはそのことを見たら、どうやって暴力とかいろいろやらないように、文化の関係で中心にしていろいろみんな楽しくいろいろやってることをしました。Kemudian 2004 ada musibah gempa bumi dan tsunami di Aceh. Tikar Pandan awal-awal kejadian kita masih berpencar, masih survive secara personal. Baru 2005 kita bergabung lagi dan melakukan kegiatan yang sifatnya trauma healing untuk masyarakat korban bencana, sekaligus membantu anak-anak korban konflik untuk bersatu kembali, melupakan kekerasan, punya misi dan punya harapan dan misi yang sama untuk masa depan mereka. Dan dan kami menggunakan kesenian sebagai sebuah metodologi
misalnya PM Talk, seni tutur, kemudian seni tari dan seni musik. はい、ちょうど2004年に、大きな地震と津波があっちになっちゃったんで、まあ、ティカルパンダの人たちも結構バラバラになってしまったんですけど、だけど、まあ、津波が終わった瞬間で、みんなも探してるじゃん、お互いで。2005年にまたみんな集めてして、その時から、いろんなイベントをして、子どもたちに津波の後のなんか怖さとか心配なこととかいろいろ、まあ、直していくことより忘れるために、アートというか、なんだっけ、まあ、例えば踊ることとか、あとはなんか読みさせるとかことをいろいろやりました。Kemudian kami juga fokus ke kampung-kampung bekas tsunami ataupun kampung-kampung wilayah bencana untuk membangun kembali kampung, memperkuat kembali kampung sebagai sebuah struktur sosial yang porak-poranda. Kemudian juga kita mendirikan satu museum hak asasi manusia untuk mengingatkan generasi Aceh sekarang bahwa ada satu bencana besar yang terjadi 10 atau 20 tahun silam, dan sampai sekarang kami masih eksis mengerjakan program-program kemanusiaan, kemudian mengingat program-program mitigasi bencana dalam bentuk komik, film, dan yang terakhir kami fokus ke program di pulau terluar yang ada di Aceh. 2005年の終わり時に、メンタルのことだけじゃなくて、あっちの人たちのためにいろいろ、ある村、いろんな村に行ってて、いろんな建物に直すことにしてるとか、その後は、ムジアムみたいなところも作りましたので、そのムジアムの中に津波のことをいろいろまあ、絵とか写真とか置いて、みんな思い出すためにまあ、何年か前は大きい津波があるよって、そこにいろいろ集まって、でその他はいろんな行事もやってましたので、例えばフィルム作りとか漫画を作るとかで、大体やるところがPulau apa tadi Pak Arman namanya? Gimana? Pulau Teluang. Gimana? Namanya Pulau apa? Teluang. Iya, Pulau Aceh. Pulau Aceh itu berada di pulau terluar di sebelah barat Aceh. やるその場所はあっちの一番外側の島でいろいろやりました。だからあっちの中には一番外側、中じゃなくて海を使うということなんですって。はい。Lanjut Pak. Ya, di tahun 2015 kami bersama anak-anak seni musik dengan anak-anak di Nusa, sebuah kampung yang menjadi binaan Tikar Pandan, pernah berkunjung ke Ofunatu, ke Iwate, untuk berbagi cerita bagaimana kesenian menjadi alat untuk membangkitkan semangat hidup, membangkitkan optimisme, kemudian berbagi cerita tentang tsunami Aceh dan tsunami yang ada di Ofunatu. Itu di daerah Iwate, Pak? Di Provinsi Iwate, Ofunatu, ya. Iwate, Nihonもあるね、イワテ。さっき、日本の岩手かなと思って。そうじゃなくて、インドネシアにある岩手なので、そう。Yang di Indonesia ya Pak, kalau Iwate? Di Jepang. 違う。日本だって、ごめんね。なんかね、300演劇祭っていうのにね、彼が参加したことが、子供たちで参加したことが、子供たちと一緒に、音楽のあれをやってましたので、でその時にも、津波のことをいろいろシェアをして話しましたので、岩手県から。
東北大震災の被害と、その2004年のインドシナ大震災かなの津波被害、両方同じようにというか、それぞれ津波被害を受けた地域同士で、防災のことを一緒に考えたり、記憶していこうというふうな交流があると聞きますね。Ya, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih ya Pak. Saya juga baru pertama dengar dan saya merasa wah, sugoi, hebat Tikar Pandan. Sebagai orang Indonesia juga saya merasa bangga dan mudah-mudahan Tikar Pandan berjaya terus melakukan hal-hal baik dan kemanusiaan ya Pak. Hai, Yuri-san, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Terima kasih. Hai. そういろんな文化的なドキュメンタリーを作ってるとか、あと本屋さん、一時期はなかなか本が内戦状態だった時には本が入ってこなくて、だけどそれからいろんな規制もあったんだけども、自主的に本屋さんを開いて、本がみんな読めるようにしたりとか。ライティングの文章を書いたりする自分たちの経験を書き起こす教室を開いたり、すごくいろんな活動をされている。Sekarang lagi diskusi nih, Pak Alvan itu yang dikerjain apa aja gitu, benar-benar sangat menakjubkan sekali Bapak membantu. Kan waktu itu agak susah masuk buku-buku atau apa kan Kak Aceh kan. Pada saat itu Bapak dan teman-teman mengusahakan agar anak-anak bisa tetap membaca buku dengan membuat walaupun dengan sederhana gitu. Pokoknya Bapak sangat dan teman-teman sangat berjasa di Aceh untuk bisa tetap membuat anak-anak dan masyarakat Aceh itu tetap mendapat pengetahuan khususnya di bidang kesenian ya Pak. Ya. Hai. Terima kasih. Terima kasih. じゃあお待たせしましたが、でもここまででどうしても聞きたいことありますか、イブマンさんとか。大丈夫ですか。Lagi ditanya ada yang mau nanya apa enggak sama Pak Agus sama Pak Agus. じゃあアグスさんのぜひパフォーマンスを lihat penampilan dari Pak Agus nih. お願いします。アグス、please. Ya. Ya? Iya Pak Agus. Mereka sekarang mau melihat penampilan Pak Agus untuk membacakan cerita atau menampilkan sesuatu kepada mereka. Ya, sebetulnya beberapa hari yang lalu saya sudah mengumpulkan beberapa barang di studio saya. Saya saat ini sedang berada di Kassel di Jerman. 何日間前もいろんなものを集めてして何かをちょっとパフォーマンスしたいなと思って今ドイツにいるんですって。Saya sedang mempersiapkan pameran saya tahun depan, pameran dokumenta. ドイツにいて来年の、時にはちょっとドキュメンタみたいなことをいろいろ準備するところがあって。Baru 5 hari saya bekerja dengan rekan saya satu studio, rekan saya positif COVID. ちょっと5日間で友達と一緒にいろいろ頑張ってやってるんだけど、急に友達がコロナでちょっと病気になって何もできなくなってしまったので。Saya negatif, tapi harus dikarantina selama 7 hari di dalam hotel. 自分はネガティブなんだけど、コロナのだけど一緒だったから自分もイソレーションみたいなしなきゃいけないので、1週間ぐらいホテルの中にずっとこもっていることになっちゃったんだって。Baru 4 hari saya dikarantina di hotel, rekan saya satu lagi positif COVID. Akhirnya saya ditambah lagi jadi 12 hari masuk karantina. 1週間の中に4日間経った瞬間で、もう一人友達もかかったので、コロナで。だから自分もあとまた12
日間でまたホテルの中に何もできない。Ya Allah. そう。何の病気もないのに、どこにも行かれないんだって。Nggak bisa kemana-mana ya Pak Agus ya? Nggak bisa karena dokternya heran juga dengan saya. 2 orang bisa kena COVID, kok saya daya tahannya. Bilang saya tiap hari minum vitamin C yang 1000 cc. 病院の先生が友達が大体みんなコロナかかったのになんでアグさんだけかかってないのって自分に聞いたら毎日ビタミン C を 1000cc のぐらいビタミンを飲んだんだってでそれで体が丈夫になりましたって Tadi pagi saya menelpon, barusan saya menelpon Departemen Kesehatan. Saya bilang saya sudah hitung-hitung 10 hari lebih di karantina. Tidak ada simptom, saya sehat. Apakah saya bisa keluar dari karantina? Petugasnya menertawain saya tadi pagi. 今日の、この前のことをやってる前に、すごい朝からね、なんか保健センターみたいな、ドイツである保健センターみたいなところで電話したんだけど、もう私はもう、何もできなくて、どこにも行かれないから、今日から外出てもいいんですかって笑いながらダメって言われちゃったんだよね。Jadi kalau saya mau cerita, saya biasa bercerita dengan barang-barang seperti ada piring, terjemahin dulu. 今お皿使ってちょっとストーリーを話してみて。Tapi sekarang di dalam kamar hotel saya yang ada cuma piring sama botol. Jadi saya bercerita lebih banyak dengan suara saya. Terjemahin. Nanti kalau setelah selesai katanya Pak, jadi saya catat dulu supaya Bapak tidak terganggu performance-nya, kita bisa menikmati dengan hati yang gembira gitu ya. Ya, oke. Ini kalau disebut cerita bukan cerita, kalau disebut bukan cerita, tetapi juga cerita. Suatu hari diundanglah saya pergi ke negeri Jerman. Pergi saya pesawat. Ini pesawat ini saya terbang tinggi, terbang pesawat. Sesampainya di negeri Jerman, saya senang hati. Langsung saya ke tempat kerja, ketemu rekan-rekan yang bahagia. Siap sedia saya bekerja. Ada segala macam peralatan sudah saya persiapkan. Panitia yang mengundang juga senang dan bahagia. Setelah bersenang kiri kanan beberapa hari, makan enak, semua enak, tidur enak.
tidak taunya rekan saya terkena COVID sementara saya negatif adanya, bisa dibaca di sini. 3 kali saya dites swab tes PVC. 3 kali saya sehat walafiat. Tapi akhirnya saya harus masuk di dalam hotel beberapa hari sampai mungkin setengah bulan. Untung saja di dalam hotel ada TV sedang berlangsung sepak bola. Saya nontonlah sepak bola. Sementara saya tidak punya buku, minta sama panitia. Panitia semua pada takut menemui saya. Mana gambarnya? Oh, sebentar lagi. Mana? Sorry. Gara-gara salah pencet. Ini dia mana gambarnya? Wait. Kadang-kadang saya ahli dengan teknologi, kadang-kadang saya gatek dengan teknologi. Saya ambil lagi, nah ini ketemu lagi. Tunggulah, tunggu sebentar ya, ini kalau dibalik, ini dia. Nah ini dia. Rekan-rekan semua ketika 2-3 orang kena COVID, teman-teman semua pada menghilang, hiup masuk hotel, hiup pulang ke rumah, hiup semua menghilang. Barulah saya ada betapa yang namanya manusia. Kalau seorang sudah terkena COVID atau masih asumsi COVID, belum lagi dibilang positif, tapi karena rasa takut terjangkit dengan penyakit, akhirnya semua orang pergi menjauh. Teringat saya waktu kecil dahulu, teringat pesan ibu saya. Wahai Agus anakku sayang, kalaulah bangun di pagi hari, minumlah air panas 2-3 gelas, dicampur dengan gula setetes 2 tetes, minumlah langsung ketika bangun. Kenapa Mas saya tanya demikian? Mas saya menjawab, kalau engkau minum air panas di pagi hari, maka segala penyakit di dalam hidung, di dalam mulut, di dalam tenggorokan akan semua jatuh ke dalam perut. Segala virus yang nyangkut di tenggorokan serta di mulut serta di hidung akan masuk semua turun ke dalam perut. Sehatlah tubuh. Satu lagi pesan Mbak saya, kalau pagi engkau bisa bersin-bersin, itu anugerah dari Ilahi. Karena ketika engkau bersin-bersin, segala virus di dalam mulut, di dalam hidung akan pergi keluar sana. Teman-teman semua di Weda sana, itu saja singkat cerita saya di pagi hari ini.
yang sudah di dalam penjara di negeri orang selama hampir 10 hari, tidak bisa keluar, tidak bisa pergi, tapi sekali-sekali kalau tengah malam saya curi keluar, kalau orang di hotel tidak ada lagi, saya turun pergi merokok. Itulah saja cerita saya. Gedam dam dom gedam dam dagadom dam dom. Dum dagadom dam dom dum dagadom dam dom. Dum dara ding dara dang dang dum dara ding dang dong. Dum dara ding dara dum dara dang dang dum daga teo teo wow 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 wow. Cerita. Silakan. わからないからすごく面白かった。でもその中にもあるんで、私も初めてしたんで、とりあえず先のアグさんがドイツ行くことのストーリーにしたんだけど、最初はすごい楽しみにいろいろものまでも準備してもらったのに、でも一切パフォーマンスできませんでした、コロナのせいで。すると自分がもうどこも行かれないからとりあえず国のことを思い出したので、私一番面白いのがお母さんの言うこと今思い出したので、お母さんは言ったことが毎日朝起きたら温かい水の中に少し砂糖入れて飲むので、なんでっていうとその時にお花とか喉のあるゴミとかいろいろいらないものをお腹のところに行っちゃって、で、それで行ったら全部してるんだって。病気になれない。もう一つが、朝、くしゃみできたらくしゃみやるとして、いろんなファイルスとかいろいろ病気のもとでも出しちゃったので、くしゃみしたら、その2つがホテルの中には一番思い出して、もしそれをやったら今のコロナもみんなにもかからないようにするかなとか思ったんで、その他が一番辛いのがホテルの中にいるのに、でも全部の中にロイヤルのところにいるみたいな感じで何もできなくて、誰にも会えなくて、でたまにちょっとドア開けて誰もいないなとか見たらもうちょこっとでホテルの周りに行ってホテルとどこかで本当はその場所はタバコ吸っちゃいけないんだけど、でも誰もいないからそこにちょっとやっちゃったんだって。でもコロナのおかげでああいうことをやってもみんないないから見えたんで怒られるんだって。すると一番コロナのことが思ったのが、コロナってすごいなって、かかった人にはみんな怖いになる。悪い人じゃないのにみんな怖い、近づきたくないんだって。それでコロナかかった人にはちょっとかわいそうなんだけど、仕方なくて、でも自分だけここにかからないんだけど、みんなと同じようにあまり近づきたくないと見たら、自分の寂しいのってということです。Terima kasih Agus. Ya, bagus sekali Bapak. Ini secara tiba-tiba ininya mengarang cerita ini baru aja. Ya, itu spontan saja. すごい。準備したのかなとか思って、そうじゃなくて、今頭の中にあることをすでに出したんですよ。すごい。Hebat Bapak, itu sangat saya kan paham bahasanya. Terus ada lagu-lagunya, musik-musiknya, jadi itu sangat menyenangkan sekali dengarnya. Pak Agus, terima kasih ya. Ya. じゃあ質問していいですか? Boleh tanya-tanya, Pak? Ya, silakan. はい、どうぞ。質問ある人。じゃあ私質問していいですか？アグスさん、今パフォーマンスやっているときに、歌みたいに、こうちょっと何やってね、節をつけて、
話しておられたんですけど、その節はどこから来たんですか？ Tadi Bapak kan sambil cerita kan sambil ada kayak nada-nadanya, ada musik-musiknya. Kalau saya pikir kayaknya itu lagu nada-nada musik Aceh ya Pak. Tadi ditanya itu lagi kayak lagu atau musik dari mana katanya. Ya, itu lagu-lagu irama ya, irama dari Aceh, khususnya irama ketika saya mengaji begitu. 先の、音楽っていうかその歌みたいなことが、昔ちっちゃい時からはイスラム宗教のコーランの読む時のイントネーションみたいなことコーラン読むそうすごいはいそういうなんていうのリズムもあるしそういう使ってるのって Wah hebat Bapak ngajinya pinter ya? Ya. アチェ独特のなんていう節回しとかメロディーっていうか itu melodi-melodi khusus khas yang Aceh punya ya Pak saat membaca Quran. Ya, itu di Aceh juga berbagai macam melodi ya. Ya Pak, maaf Pak, sekali lagi Pak. Ya, itu melodi dari Aceh dan berbagai macam melodi bercerita ya yang ada di Aceh. Gitu. Ada melodi gaya Tengku Haji Adena, ada melodi gaya Aceh Selatan Mak Lape, ada juga melodi gaya Sigli begitu. そうだね、やっぱりあっちで使っているメロディーで使ってたので、あっちの中にもいろんなメロディーがあって、シグリとかビストランペとか、テンクハイチとかいろんなメロディーがあって、それを大体使っているメロディーが出てきます。Lanjut Pak. Ya. Pak Gusさんはどうしてこういう歌いながらいろんなものを使ってなんていうかストーリーとかを伝えるっていうそのスタイルにたどり着いたというか、っていうのを聞きたいです。Itu Mbaknya tadi nanya, Pak Agus tuh asalnya tuh bagaimana gitu, menggunakan melodi, menggunakan barang-barang untuk bercerita gitu kan? Itu menurut mereka kan sangat menyenangkan gitu. Itu pertamanya kayak gimana ceritanya sampai Pak Agus menggunakan teknik seperti itu? Gitu. Saya akan ceritanya agak panjang sedikit, nggak apa-apa. Pertama soal melodi ya. Kalau melodi memang sesuatu yang sudah jadi pengalaman pribadi saya. Karena dari kecil mengaji, dalam mengaji kan ada irama-irama mengaji kan. Nah, jadi irama itu sudah dekat dalam diri saya begitu. Itu soal irama. Tentang irama boleh? 最初はメロディのことなので、メロディのなんでメロディ使ってるっていうことが自分の経験でちっちゃい時から先ほどのコラン読む時にメロディあったらすごくその読めたことを覚えてなんかすごい楽しみのこともあるからそれでじゃあ自分もなんか話す時とかそのストーリーテリングの時とかは音楽使ってもいいのかなとか自分で決めましたので。Lanjut Pak. Ya, kemudian saya melompat. Saya kan kuliah di jurusan seni teater. Saya mempelajari seni peran, ya, khususnya bermain drama, belajar seni peran realisme, begitu ya. Nah, kemudian selesai selesai kuliah, justru kemudian saya pulang ke kampung. Karena saya tertarik pada seni pertunjukan tradisional Aceh yang disebut hikayat Aceh begitu.
大学生時代に、シアターのドラマを勉強しましたんですってね。で、その中にいろんな役のことを勉強しましたので、アンタゴニストとかね、悪い役とか、すごいドラマのことを勉強しましたので、終わったら、アチェまた戻りましたので、そこで、あるテクニック、文化のテクニックみたいなことを、ヒカヤとアチェっていう名前なので、bisa dijelaskan Pak, hikayat Aceh itu seperti apa? Ya, saya jelaskan nanti. Saya jelaskan dulu kenapa saya memilih hikayat begitu ya. Waktu itu seni pertunjukan teater di Jakarta di zaman Orde Baru ya, guru-guru kalau mau mengadakan pertunjukan harus menyertakan naskah pertunjukannya kepada pemerintah. Naskah kita diseleksi oleh pemerintah, ini boleh atau tidak begitu. Nah, itu dulu bisa terimain. さっき私が聞いたんですけど、何の関係ですかって聞かれたアチェと今まで大学生時代の勉強したところで、さっきちょっと話したんですが、ジャカルタにいるときには勉強しながらドラマのシアターみたいなパフォーマンスを少しずつやってたんですけど、でその時にいろんなことを見てたので、めんどくさいとか大変とか、例えばドラマする前に話を書いたんですが、すると、それぞれの役を作ったんですよね。で、それを本人に見せなきゃいけないので、全部ですね。そう。編集みたいなことでやらなきゃいけないので、それはなんかちょっと、めんどくさいんだけど、でももう法律だからそれやらなきゃいけないことになってるので、何かYa, akhirnya dalam teater pada saat itu tidak ada improvisasi lagi. Para pemain harus hafal teksnya dengan baik. Juga pertunjukan kehilangan interaksi dengan para penonton. Akibatnya juga pertunjukan seni pertunjukan teater di Indonesia pada waktu itu lebih bersifat simbolik daripada natural ya, sebagai cara dari seniman untuk bisa tetap berekspresi. Bentuk pertunjukan pun jadi pertunjukan yang berteriak-teriak, marah-marah, musik pun sangat gaduh begitu. Pertunjukan teater di Indonesia itu sangat berisik dan akibatnya menurut saya penonton tidak suka pada teater begitu. Itulah yang kemudian saya berpikir saya harus menemukan satu bentuk teater yang tidak seperti itu, tapi teater yang bisa akrab sama penontonnya, bisa interaktif sama penontonnya. Itulah yang kemudian saya memutuskan selesai kuliah saya kembali ke Aceh untuk belajar seni hikayat Aceh. で、先ほどの見せたやつ通りにじゃないとパフォーマンスはダメだって。だからインプロビゼーションみたいなことできなくなってしまったので、やってる人たちも増やしながらそのドラマがやってて、話と通りなんだけど、すごい大きい声で出すとか、音楽のこともすごいうるさい音楽。とりあえずそれは自分の中の心にあることを出したいみたいで、だっていろんな、自分の好きなことできない、プロフェッションできないから、でそういうことあるから、そのお客さん見るお客さんもすごい楽しみはできなくて、逆にそのドラマを見るとは怖くなってしまったんだって、そういうことを見たら、アブさんがアーチェへ帰って、なんか頭の中に何かを作らなきゃいけないなと思って、そのパフォーマンスの関係で、
見てる人がみんなすごく楽しく見れるように、どういう、パフォーマンスを作らなきゃいけないと思います。Ya, nah apa itu hikayat Aceh? Hikayat Aceh adalah seni seorang yang menceritakan kisah sejarah Aceh, kira-kira begitu ya. Kisah raja-raja Aceh, kisah mengenai terjadinya satu pulau di Aceh misalnya, terbentuknya satu kampung di Aceh, cerita mengenai silsilah keluarga begitu. Itu hikayat Aceh yang diceritakan oleh satu orang sambil berlantun. Itulah hikayat Aceh. で、アジェ書いた後は自分も思い出したんだけど、ヒカヤとアッチのこと、ヒカヤとアッチっていうことは何ですかってみたいなので、そのヒカヤとアッチは、一人でいろいろことを話すことで、その中に先ほどの音楽入れるとか、言葉遣いも面白い言葉とか、とりあえず見るとか聞く方が心のところでもすごい楽しくなるためにお話をするんで、もともとヒカヤとアーチェは話の内容は、アーチェのところとか、アーチェの人たちのこととか、毎日のやってることとか、昔のアーチェのこととか、とりあえず全てアーチェのことを話すことなんだけど、自分はテクニックだけ使っていろんなこと、面白いことを話しますので。Ya, lanjut Pak. Ya, nah saya belajar kembali 1 tahun saya hidup sama master hikayat namanya Tengku Haji Adenan Pentol almarhum. Saya belajar dari beliau kembali dan mencari bentuk-bentuk baru sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki begitu. Namanya Bapak siapa Pak yang master hikayatnya itu? Adenan Pentol. ヒカヤアッチみたいなテクニックをやりたかったから、1年間ぐらいで、ヒカヤアッチマスターで勉強しましたって。で、その方の名前はアデナンさん。で、勉強したことと大学生時代の勉強したことを合わせるって。だから今の、今のメモリのパフォーマンスもできました。Dari Pak? Ya, hikayat itu biasa orang story ya, penghikayat bercerita sambil berlantun, kita mendengarkan sambil berkhayal begitu. Nah, kemudian cara itu saya kembangkan dengan saya mulai menggunakan barang-barang, menggunakan benda-benda. Saya mencari cara bagaimana daya khayal itu tadi ya, daya khayal atau daya imajinasi yang ditangkap oleh penonton, yang disampaikan oleh si penghikayat, tetap menjadi satu bentuk teater begitu. Saya belajar pada anak-anak yang suka bermain-main barang-barang mereka. Nah, saya gabungkan daya fantasi anak dengan hikayat gitu, maka jadilah satu pertunjukan gaya PM Toh saya begitu. Namanya gaya apa Pak? PM Toh. PM Toh. Ya. で、先ほど1年間勉強して、大学生時代のことも合わせて、その後はまた話だけだと少し足りないなとか思って、ものを使っているので、そのものを使っていることは子どもたちから勉強しましたんだって、子どもが何を使って遊ぶんじゃないですか。で、それでファンタジーのことも出して、
聞く人にも伝えてするので、脳を使ってメロディー使っていろいろ話するんで、その間にその聞く人とか見る人もイマジナションを出すためのパフォーマンスもするので、そうだから自分が出したストーリー、出した話のイマジナションと聞くと見る人とイマジナションと合わせる。それで楽しむことができる。Ya, silakan Pak. Ya, setelah itu saya kembali ke Jakarta dan mulai mencoba mempopulerkan bentuk pertunjukan saya. Ternyata pertunjukan saya bisa diterima oleh semua golongan, semua lapisan masyarakat. Pertama, pertunjukan saya bersifatnya tidak kaku, ya, cair, bisa menghibur. Apalagi ya, juga berdaya imajinatif yang tinggi. Apalagi saya mau menggunakan barang-barang, ada gayung, ada ember, sehingga ibu-ibu rumah tangga juga jadi suka, begitu. Dengan itu saya bisa mengadakan pertunjukan di mana saja, di depan rumah, di gedung teater, di hotel, di kampung saya main, di kota, di wilayah-wilayah apa namanya ya, wilayah-wilayah konflik, wilayah-wilayah bencana. Saya pergi kemana saja untuk mengadakan pertunjukan saya, begitu. Dan hampir semua pertunjukan saya lakukan secara spontan, begitu. Ketika masa Orde Baru, barangkali saya satu-satunya seniman yang bisa melakukan pertunjukan secara spontan dan bisa selamat dengan alasan saya bilang, saya spontan. Teater tradisional Indonesia itu sifatnya spontan. Kan Indonesia kan mengembangkan teater tradisional Indonesia, saya lah pengembangnya. Saya bisa selamat dengan alibi itu, begitu. Walaupun pada hakikatnya cerita saya adalah cerita-cerita politik pada zaman itu. Begitu. 全部勉強したことをアチェにいろいろパフォーマンスしたんだけど、物足りないなとか思った時にはまたジャカルタに行きましたって。で、ジャカルタ行ってもっと広いところでもっとそのパフォーマンスもやったんだって。すごい子供たちからお母さんたちとかお父さんたちとかいろんな人が自分のパフォーマンスが好きみたいになって、なんでっていうといろんなものを使っている。子供のものを使うときには子供たちがみたいなことを見ながら、お母さんたちのものも先ほどみたいなお皿とかスプーンとかいろいろなものを使っていることをしたから、お母さんたちも喜んで見てて、お父さんのこととか、いろんなものを使っていろんな人がなんか物を見ながらお話を聞くのがすごくみんなも興味があるので、話すときにもなんか準備とかそういうあまりしないんだって。だから物を見てすぐ頭の中にあることを出すのね。自分のイマジナシで。それが一番すごいだなと自分も思ったんだけど、なんでっていうと、ちょっとさ、その時期はインドネシアであまりそのチアタとかそういうパフォーマンスがあまり、やっちゃいけないなとか、その中には心配なのが、その中にみんな集まるじゃないですか。その話の中には、なんていうのね、その国のことを反対するとか、そういう言葉を出すのが一番みんな心配だけど、で、アグさんはそういうことはたまにしたんだけど、でもこのメインじゃないから、とりあえずみんなが楽しくするためのお話をするから、すごい自分の自由でいろんなパフォーマンスできるなって。Ada pertanyaan? Udah sampai di sini dulu? ここまでは何か質問ありますか？なんか多分いっぱいあるんですけど、せっかくだからちょっと日本の参加者の人たちもなんかちょっと物を使って何か一瞬表現してみて、そうここでちょっとアグスさんに見ていただきたいなって思うんですけど、いきなりだからそんなにね、うまくいかないと思うんですけど、でもちょっとチャレンジしてみるっていう
Hai. Bentuknya bukan pertanyaan Pak Agus, tapi dari pembahasan Pak Agus yang tadi ceritakan itu, dari pihak UEDA sini juga ingin mencoba. Kok Pak Agus bisa ya kayak gitu, tiba-tiba ada barang apa-apa, terus tiba-tiba imajinasinya muncul, terus bisa bercerita gitu kan. Nah, tadi mereka mau coba kayak gitu sekarang, tapi Pak Agus tolong lihatin ya, nanti dikasih saran. Ya. Oke. じゃあ、何でもどうしようか。何でもいいんですけど。Ini mereka lagi mau cari barangnya dulu ya Pak. Apa kira-kira yang bisa dipakai? ペンでなんかやってみますか。ペンと何か。何でも、なんかペン以外のものにつまり見立てて、違うものとして、さっきのタロがあるなんてIni lagi merencanakan Pak menggunakan bolpen. Coba bisa nggak ya Pak Agus? Ada bolpen, coba di kepalamu ada cerita apa? Kan tadi Bapak juga kan ada piring, terus ada sendok garpu, ada apa, terus tadi ada remote sama garpu dibikin kayak pesawat gitu kan. Jadi menimbulkan imajinasi kayak gitu. Mereka sangat senang tadi lihatnya gitu. Ya. Saya ingin menjelaskan satu barang ini ya, ini satu barang. Ini satu barang di tahun 98 ketika saya mainkan ini sangat populer. Cok listrik ya. Karena dengan barang ini barang ini ditaruh di sini, lalu ini di sini. Saya menjelaskan secara simbolik pada waktu itu dengan barang ini kepada masyarakat luas sedang terjadi penangkapan, penyiksaan kepada aktivis-aktivis, kepada mahasiswa-mahasiswa di tahun 96 pada waktu ini. Ini barang yang sangat populer pada saya tahun 96 begitu. Banyak orang beberapa second pertunjukan baru sadar apa yang saya maksud, misalnya. Lalu ini dicolok di sini, ditaruh di sini. Selesai pertunjukan baru banyak orang-orang yang tanya itu maksudnya apa, itu maksudnya apa. Barulah saya jelaskan. Sudah banyak aktivis-aktivis Indonesia, mahasiswa-mahasiswa yang sampai hari ini tidak pulang ke rumah karena mereka tidak tahu di mana kabarnya, diculik oleh pemerintah pada tahun 96 gitu. Ini cok listrik, barang yang sangat simbolik bagi saya. さっき見本見せたんで、コンセンターじゃないですか。で1996年、ああいうコンセンターがインドネシアですごい新しくなるものなので、みんなに紹介するみたいなこともして、先ほどのストーリーのことを話しながら、そのコンセントを持って、説明っていうより見せるのね、使い方とか危険なところとかこうしない、でもこうしないわけじゃ言わないんだけど、先ほどのね、長タイルでここに電気の鍵につけて、で体になんか触らないとか、そういうこともあって、でも本当はストーリーの中にはそれだけじゃないんだけど、知らない人がそれしか見てないんで、でも知ってる人がパフォーマンス終わったら聞くんだって、アグさんに。なんか隠すことあるみたいなね、そのヒストリーの中でって誰かが聞かれたんだって、この人がすごいなとか思って、で自分も話したんで、1996年にちょっと国の中にいろいろあったんですけど、大学生たちが一番メインですごいデモとかいろいろやってたんで、でその中にすごい一番声出した子が捕まって、でどこかにちょっと連れていたんだけど、家族が探してたんだけどなかなか見つからなくて、でアグさんの
重いのがそのコンセントが大事なものなんだけど、使う時には危ないところもあるんで、その時には大学生のこともすごい大事な若い人たちで、なんかやる時には国もすごいバラバラになってしまうこともできるっていうことなので、だからそのものを大学生になんかその大事なもので、大学生もその時には大事だよって、でも残念ながら大学生がいっぱい捕まって、だからいろいろ市民の心の中にあることを言えないで、大学生だとすぐ言えるから、でも言えるせいでみんな捕まってたんだって。それは残念なことだけど、そういうこともやったことありましたなって。だから隠すテーマっていうか、分かってる人しか分からないではすぐ聞く。でもその他は面白いこともあるとかで、全般の説明使い方とかある。だからパフォーマンス見るときにはそれぞれの人の頭の中に何かを見る、何か分かるのはそれぞれが違うなんて。はい. Ya Pak, lanjut. Ya, jadi barang ini menjadi pintu masuk ya bagi saya untuk menjelaskan mengenai hak asasi manusia, bahwa seseorang itu tidak bisa semena-mena ditangkap, seorang itu tidak bisa semena-mena disiksa untuk mendapatkan informasi begitu. Penonton sambil tertawa-tawa dan kemudian sadar, oh iya ya, kita nggak bisa dipukuli ya di kantor polisi begitu. Kita nggak bisa begitu saja ditangkap oleh Kodim begitu. Ini alat yang sederhana untuk menjelaskan hak asasi manusia. アクさんの今話すのがパフォーマンスするときには面白いことだけじゃなくて、たまに、メッセージみたいなことも出すんだって。まあ、分かってる人がすぐパフォーマンス終わったら自分にも聞いて聞く。で、その時にまたディスカッションみたいなのもする。そういうことです。Ya, silakan. じゃあどうぞみんな。はい。これね、今話題のOh, iya, iya. Dulu tahu. みんなやらなくちゃなんかダメよって言われてるような気がしてやりたくないなってそうだね。インドネシアも同じああいうワクチンはあまりみんなしたくないけど、でも学にはやらなきゃいけないことなので、すごいいろんなことをやってみんなやるためのことをやって、さっきみたいにその中にもメッセージあるじゃないですか。Sama berarti ya bagus ya. Jadi kan di sini juga untuk vaksin itu banyak yang nggak mau juga gitu Pak Bro, sama kayak di Indonesia. Jadi tadi dikasih pertunjukan itu nunjukin kan ini divaksin nih, tapi kan gayanya kayak kesakitan, rasa kepanasan gitu kan. Itu ada message-nya juga di dalamnya, kayak tadi Bapak cerita tentang konsen listrik gitu kan. Yang ditunjukin kan yang seru-seru lucu-lucu kayak setrum apa, tapi sebenarnya di dalamnya itu kan ada pesan-pesan tertentu gitu kan. Nah itu tadi sama ya dilakukannya gitu, meniru apa yang Ya, jadi apa namanya ya, sebuah benda bisa digunakan untuk bercerita begitu ya. Sebuah benda bisa diasosiasikan menjadi benda lainnya begitu tadi. Sehingga menimbulkan hal-hal yang lucu. 話できて、その話の中にもメッセージとか何かを伝えたいこともできるし、一番あれのが面白いことが出すことにして。
Dia akan ditangkap oleh penonton lucu, tapi sebetulnya maknanya sangat dalam, bisa diterima oleh penonton begitu. さっき阿部さんが見たやったことをなんか注射をした方はすごい熱い熱いとか顔が痛いみたいなつまらない顔なんだけど、でもそれ面白いなんだけど、でもその中にすごいいいこと話したんだって、なんだっけコロナウイルスのための用語として、それは阿部さんもお分かりになりましたねって。どうでしょう、誰か。何でもいいんだよ、これ、別に。Ini dia lagi ngajak yang lain juga Pak untuk bisa ngelakuin kayak tadi itu gitu, pakai benda apa gitu. Ya, Jepang. そう、いろいろ何でもいいんだよ。そうそうそう、普通にね。Tadi dia menggunakan bolpen itu, kalau Pak Agus melihatnya lagi ngapain dia? Saya sarankan yang orang yang memegang benda agak maju sedikit ke depan, kelihatan bendanya. Nggak kedengeran Pak, sekali lagi Pak. Saya sarankan yang memegang benda maju ke depan kamera, pakai kamera apa? そうか。さっきちょっと私聞いたんだけど、さっきの方が何やってたのって、何が見えたんですかって聞いたら、よく見えないからやってる人がちょっと前に出て、私もっと見たいんだって。カメラに向けてかな。そうだね。Maju lagi ke depan kamera, barang. So, kameraの前でやってる。Ya. Oh, itu rokok. Oh, tabako吸ってるね。Barangnya didekatkan di depan kamera. 物が見せるように、ちゃんと見えるように前に出してね。Lebih dekat tadi barangnya depan kamera. もっと近くにしてねって。Segitu kelihatan Pak? Kelihatan. Oke, それぐらいでいいよって。Mobil ya. Apa itu tadi? Apa Pak menurut Bapak? Macam apa ini mobil itu apa namanya? Oke, iya betul Pak. どうですか、他に誰か。なんか一個じゃなくてもいいよ。何がつまりかみたいな。別に線じゃなくて。Ya. Ya, sambil lalu misalnya begini ya. Pada suatu hari saya sedang berjalan-jalan. Dari jauh saya lihat di tengah hutan datanglah seorang pemanah tadi muncul. Oh, さっきのやった方のものを使って、だけどすぐそのままやるじゃなくて、その前にちょっとイントロデューションみたいなメロディー入れながら話してもらえばもっ
と面白いかなってさんからアドバイスです。Anak panahnya muncul lagi. アグさんはメガネを使って先同じものになんか話しましたけど。Bisa main lagi yang pegang panah tadi? あ、さっきのパターンもう一度やってもらっていいですかって。はい、もう一度こういうやって。Wah, engkau mau kemana? Apa yang kau panah? Engkau sedang memanah apa? 何かをもらうんですかって。そうですね。今何見てる？Agusさんに、dia mau mana Pak Agus katanya. Karena melihat seorang pemanah hendak memanah, maka aku pun bersembunyi. 今メガネ使ってそのメガネからその方のやることを話したいって。だからアクさんがメガネを使ってそのメガネから見えるドルさんのことをあれやるじゃん。でそのことを自分がイマジナションして話しました。今私はこのメガネからなんかやることが見えるよってみたいなことを話しました。Setelah beberapa saat aku bersembunyi, melihat lagi ke sana dan kemari, ternyata si pemburu sudahlah pergi, maka keluarlah aku kembali. Rupanya si pengantin. Sekarang aku udah bebas lagi. Pergilah jalan-jalan. Di tengah hutan aku berjalan, sang bisa yang lain merespon lagi. そうだからやるときには少しちょっとああいうことがやって例えば今私は森の中にいますとかだからちょっと面白いこと出せばいいかなってアドバイスをしてたんです。Ceritanya masih di dalam hutan, ini hutan. 最初は森の中に入ることも説明というか話してして、terus Pak? Kalau yang ingin merespon hendaknya maju ke depan kamera dan lebih fokus menunjukkan barangnya. 最初は物を見せて、その物を見てる人が何かなとか思いながら、その後は何かを話したいことを続けてするので。また他の方やりたい人はいますかって最後に。最後誰かやりませんか。マリカさんどうですか。やっぱり考えることも時間かかるんだよね。なんでアブさんあんなに早いんだよね。ね、すごいね。Pak Agus kenapa ya bisa cepat dapat ide gitu? Ini mereka sekarang yang di sini aja pasti suruh tunggu saya masih mikir, saya mau cerita apa katanya gitu. Makanya saya bingung Pak Agus kok bisa cepat dapat ide gitu. Mau cerita tentang apa, pakai benda apa gitu.
さっきちょっと説明して、ここにいる皆さんが今考え中だから少し時間かかるんで、なんでアグサがあんなに早くものを見つけて、そのものを使っていろいろ話せるんですかって私聞きましたんです。Saya kira kalau saya memang melakukan latihannya begitu ya. Latihannya ya sederhana saja sebetulnya. Kalau saya melihat sesuatu benda, kemudian saya memikirkan benda itu bisa menjadi apa begitu. Asal saya lihat, misalnya ini saya lihat kopi, langsung saya pikir kopi bisa jadi apa, dan bisa menjadi sesuatu yang lain seperti apa begitu. Itu latihan-latihan saya yang saya lakukan setiap hari begitu. やっぱり自分も最初の時はこんなにすぐに考えるわけできないけど、みんなと同じようにいっぱい練習しましたからこのこともできるんだよって。でもとりあえず自分が何かを見るものをそのものが何かにできる、何か変わるものができるとかいろいろ考えてしましたって。 Sehingga ya saya di dalam pikiran saya banyak semacam bank asosiasi begitu. Saya banyak menyimpan memori, oh gelas bisa jadi ini, botol bisa jadi ini, apa bisa jadi ini begitu. Banyak sekali bank memori saya yang saya simpan gitu. いろんな、メモリーみたいなことを今集まったので、例えばカップの中にあるコーヒーのことなんだけど、一つだけのことを話すじゃなくて、いろんな話もできるように自分が一般練習しましたから自分もできるようになりました。Dan itu hal yang sangat sederhana sekali. それは本当に簡単なことから始まるので。 Waktunya sudah. Terima kasih ya Pak Agus, sudah 1 jam setengah mengisi workshop ini. Pak Agus masih ada? Ya, saya ingin nunjukin aja foto-foto saya. Ya, ini misalnya. Ini kira-kira orang lagi sendiri. Sekali lagi Pak, dari apa? Ini orang lagi sendiri menikmati sake, menikmati bulan purnama begitu. 今画面見たら、アグさんの言いたいことが、誰かが一人がいて、酒を飲みながらお月様を見ることにするんだって。それで皆さんはそういうことも見えますか？Semua juga berpikir begitu Pak, ada bulannya. Iya, ya. Bentuk benda yang saya. Tapi botol sakenya gede banget kata gitu. Memang kalau saya buat sesuatu itu tidak sesuai dengan apa namanya itu. Yang benar, logikanya ya. Ntar saya cari foto yang lain sebelum kita tutup, mudah-mudahan ada. Waduh, sebentar ya. いつも物を見せるときには、例えばさっきボトルが大きすぎるじゃないですか。それをわざとするんだけど、面白さがその中にあるんで、バランス取れないのが面白いんだよって言ってたんだよね。Nah, ini kalau saya menggambarkan gunung ya, Gunung Merapi. それさ、インドネシアのものなんだけど、それがご飯炊いてる時の使ってるんです。昔のことなんで、それ形的はすごいなんか山みたいな形で。Jadi Gunung Merapi itu adanya di dasar laut. Ini Gunung Merapi muncul dari dasar laut. Itu baskom yang birunya laut. 入れ物が青いなんだけど、それが海だって。海で、海の中にある山っていうか、
でもそれがなんか母さんみたいな火が出るところに、Ini foto instalasi ya, jadi ini foto bentuknya. Itu それが写真がものをたまに使って話すことにするんだって。ものだけじゃなくて写真とか絵とかそれも使ってます。Saya cari sebiji 2 biji foto lagi, mudah. Salah kan? Bentar, salah. そうだから使うものだけじゃなくて、例えばどこかで絵見るときとか、写真見るときとか、すぐイマジナシを出して、いろいろ話すことができますよ。Oh, ternyata saya agak kerepotan, sebentar lagi mudah-mudahan bisa. 今ホテルの中にあまり何もないから、いっぱい見せたかったけど、でも残念ながら何もないんだってね。Bagus cepat datang ke Weda katanya. Ya udah kalau gitu nggak kelihatan lagi, saya juga nggak ngerti caranya. Ini ada yang mau tanya Pak. Ya, terakhir mau tanya katanya boleh. Boleh, saya kembali ke Zoom saya. はい、ありがとうございました、水さん。今日の、活動と、直接関係ないようであると思うんですけど、その今、日本もそうだし、アジェもそうだと思うんですが、パンデミックの中で、どういうイメージ、それぞれいろんなイメージを持っていると思うんですけれども、政府としてどんなイメージでパンデミックを語っているのかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思いました。例えば、ここまで例えば日本の場合、ご存知の通りオリンピックっていうのがあって、でコロナウイルスっていうのは敵で、その敵を打ち負かす、その、象徴としてオリンピックを開催するっていうふうに政府は言ってるわけですけれど、一方でアチェの、政府なり国の人たちっていうのはコロナウイルスっていうものをどういうふうにイメージとして捉えているのかっていうことをちょっとお伺いしたいです。Jadi tadi itu bertanya, sekarang kan yang lagi banyak dipermasalahkan mengenai corona kan Agus. Nah, dia mau tahu Pak Agus tuh gimana cara beritanya yang paling bisa menyampaikan sebuah kondisi keadaan yang pandemi itu gitu. Nah, misalnya tadi dia kasih contoh kalau di Jepang kan pandemi ini mau diadakan Olimpik. Nah, itu kan ada pro kontra. Nah, terus banyak juga dilakukan macam-macam kayak propaganda, terus ada juga kayak bukan demo sih, cuman maksudnya cara-cara bahwa kalau bisa jangan diadakan lah. Makanya nanti kan takutnya pandeminya makin parah gitu kan. Nah, itu contoh aja katanya kalau yang sekarang di otak dia itu kayak gitu. Nah, kalau Pak Agus sendiri misalnya di Aceh atau di Indonesia khususnya menyampaikan tentang pandemi itu kira-kira hal yang paling gampang dimengerti sama orang itu pakai apa katanya? Gimana caranya? Selama tahun-tahun kemarin pandemi, saya juga lockdown ya, jadi di rumah. Saya berkampanye melalui Instagram, melalui Facebook saya tentang pandemi ini. Saya mengambil sudut pandang para dokter dan perawat. Jadi saya menjadi dokter dan perawat gitu. Saya ceritakan bagaimana beratnya pekerjaan perawat dokter pada saat itu. Mereka kerja hampir 24 jam, kadang-kadang tidak sempat makan, bahkan mereka sendiri yang menjadi korban dari COVID. Jadi saya mengambil sudut pandang tenaga kesehatan untuk menceritakan masalah COVID. なんかちょっとやったことあるんだってね。で、インスタグラムとかフェイスブックで見せたんだって。自分がパンデミのことを見せるのが一番見せたかったのが病院の医者さんたちとか看護婦さんのことですごくみんな大変だから24時間で仕事やってるとかするとたまに自分もかかった
ところのフィルムかかったし、家族のこともなんかいろいろその話をやりましたねって。でも一番取るのがその病院の中の仕事をやってたかった。ドクターとか看護師さんとかそこからみんなにアネミのことを伝えてするんだって。みんな気をつけてとかいろいろそういうところをやっていて、それはやったことあるんだってね。ありがとうございました。Terima kasih ya Pak. Ya, semoga bisa dimengerti. じゃあちょっとそろそろ時間に予定していた時間が過ぎてしまっているので、 Waktunya nggak terasa ya Pak, tapi waktunya udah harus selesai. Terima kasih semua. Semoga sehat. Semoga sehat, berbahagia. Bapak di dalam hotel baik-baik ya katanya. Ya. Terima kasih Mariko, terima kasih Tetsu, yang lain-lain. Terima kasih. See you soon again. なんかマリコさん一言ありますか？いや、大丈夫です。terima kasih. Bye Kang. Bye bye. Terima kasih ya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.